Ada seorang Gus Nuwakal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa tuh? Piye ku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung sing disenengi wae. Sing cerita aku Guse. Pak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan, jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Jadi Muhammad Rasulullah itu perso zaman akhir ulama di sini, kalau nggak ada sanad, sange mas saya sarang. Lokman nggak ada semua santi sarang nggak ada sempun tamat-tamat ya. Judulnya sanad mengenai tok. Kaifalau adroga zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita, piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya mesti do kaget. Mereka apa ya? Tidak sesuai umumnya wong. Jadi zaman akhir kan soleh ya modus. Sok angel, mbok suudoni ku wong ora oleh suudon, mbok snudoni cek bodhone. Angel gak? Mulane ana pepatah ke falo adroga zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku metuki zaman sing ngene iki. Maksudnya reaksine piye ya? Maksudnya reaksine kaget apa piye? Mergo aneh apa? Yo aneh. Dhisik iku Imam Syafi'i nek ana wong ngaji bedhek niku dikek dhuwit. Sopan nang kanca ngaji. Saiki kadang ustate sing njaluk dhuwit. Ibnu Abbas nek ape mulang ngaji ku mek dhuwit. Ayo ngaji be aku 18 dina engko tak kei dhuwit. Lan kula sering ngekek dhuwit santri. Mergo aku masih ora sempurna niru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anggere pengen ngaji. Ayo Akim haguna isrina yauman. Aj'al kasahman min mali ngaji be aku yo engko tak kei dhuwit. Terus wong ngaji. Yo dikei ilmune yo dikei dhuwit. Mergo cara Ibnu Abbas wong gelem ngaji iki generasine pangeran sing terus agamane pangeran, mulane dikei dhuwit. Saiki wis kuwale, ngono kula nganti saiki sering ngekek dhisan, digo iling-ilingan niru-niru ulama dhisik. Saiki ora, malah narip. Tikete disebutno terus gowo penderek. Kalau ke Sumatera 2 orang ya saya agak biasa pergi sendiri, tiketnya. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga lah, usahakan tempat yang lain. Piye kartu? Mbok gedhinge ku zaman akhir, mbok dukung kelakuan kok ngono. Wis biasa wae. Kula ya ora tau ngritik, ya mau omong tok, ora ngritik kok mau omong tok. Tapi jelas ning Quran iku ana ayat ya qaumit tabiul mursalin, mursalin sapa ittabiu mal yasalukum ajr. Wong apik ku sapa ya wong sing ra njaluk opah wis gampang. Umpama kepeksa iya iku go kaapian. Umpama kepeksa. Jadi ini penting kalau terang ini zaman akhir, zaman ruwet. Mulane jari sing aran Sahih Muslim kitab Sahih sak dunya sak usi Bukhari. Dadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah iku as-sahihan ngene Bukhari napa? Muslim. Imam Muslim ne mukadimah cerita. Kowe nak rapati saleh aja geman ketok saleh nemen-nemen. Mari godhoni wong. Wis biasa wae di antara fatwane ngono. Mergo saiki aku tabar kowe mah umpama Dimas Kanjeng enggak pakai gaya soleh. Umpama para travel itu sponsornya ke Singapura, saiki serang rasane wong sudah ketok wong akeh. Ada kan biro-biro sing bodoni itu iklannya ke Singapura, bisa enggak dapat orang 40.000? Jawab. Enggak bisa. Sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah. Iklannya umat Islam harus kangen Rasulullah. Masa mbok imani tok ora tau mbok suwani. Sholat ning Indonesia gajarane sithik nang Mekah 1000 sauni. Nek ning Singapura bingung nerangno. Piye jajal iklan Singapura? Paling untuk suga-suga Jakarta iku ora liwat travel sudah terbang dhewe. Pengalaman. Berapa kesalahan yang dijual di zaman akhir? Aku yakin Dimas Kanjeng umpama topinan karo antok ning perapatan. Ayo. Bayar 10 juta, mau balik 1 juta. Ono wong ngandel ta ora? Dianggap stres ngono. Ayo. Tapi barokah cobaan, istighosahan, santunan yatim piatu, terus waris. Itu menjual apa ya? Kesalahan. Dan mulanya akhir zaman akhir Masya Allah. Tapi ora usah ngeluh. Pengiran ngersakno ngono wis bakana amru wa qadarom waktu. Nek wis ngersakno wis jalan. Cuma kalau cerita, makanya ora usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormati.
Gua hormat sekali sama Mbak Mun, ya hormat sama Mbak Habib Lutfi, ya hormat sama Pak Kuras, ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatemen hukum itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan menghukumi yang sebenar. Ya tak contoh paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat, tapi tetap angsal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Oke, sementing sholat. Sausé wong iku mirip Abbas protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni ora halal. Tapi kok jenengan ngolehi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergene maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engkau angger sering sholat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini yang paling angel ning bab fiqh dakwah, mana disebut fiqh dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cawe itu. Biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon, ya wis celananan nduk, celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan hukum sebenarnya, ini hukum saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Kayak seneng drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenar. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ora cukup. Mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ora saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah alim ta ora? Nah alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, oh orang ngalah bodoh nih. Sayan haruma ya kullu aja apal hadise. Maya pulu fi sholati. Engkau ambil kulino sholat, isin dewi be pangeran. Engkau rak jijik dewi be dosa-dosa sing di. Itu jenis hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini masyhur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus nomwakal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah. Anggere sisa maca Sahih Muslim. Apa tuh? Piye ku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu seneng iku wae. Si cerita aku Guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule bareng wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ono, sing ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi apa? Fiqhud dakwah. Ya tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi gak gelem. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya saya Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar, karena itu tahapan. Jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar, ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek kado anjek kak kau sampura tong wedok terus kon Islam, ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi fiqhul dakwah, bukan menjadi fiqhul akal. Paham ya? Mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya? Jadi
Makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya, itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra biru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa lah. Karena aku bertakoi. Lah apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram terus apa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fitu taqwa. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wama apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ayat wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke. Pokoknya cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, apa? Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatokan cekak rajin bapak. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak pencelananan pan. Kan nggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe darah nduk yang penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, ya Jong. Terus ketika orang itu mirip Ibnu Abbas noal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodik ini bodohnya. Aku ramune oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanha huma yaqul. Engkau nak wis sering salat, sering lafadzno kalimah thayyibah, engkau risi dhewe akhire ora bodoni. Iki jenenge napa fiqhud dakwah. Wa akim nalan nglakoni sira as-sholata ing salat wa atinalan maringono sira zakat ing zakat. Wa atinalan lan nuruta sira Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Inama yuridu mesti ngersakno sapa Allah liuziba supaya ngilangno sapa wa angkum sing sira kabeh aritsa ing dosa ya ismati dosa. Alal beti ahli bait. Pokoke ahli bait itu sing mutafaq alaih ya anak putune Kanjeng Nabi, terus Bani Abbas, Bani Hasyim, terus termasuk garwa-garwane sinten? Kanjeng Nabi. Ya ahlal bait ini saat Nabi itu sing garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itahira lan nyecakno sapa wa ing sira kabeh minggu saking rijes tadhiron kelawan nyucakno temen.